Ang koinai 12 টাকার জলা অ্যাসেম্বলি কনফারেন্স নি অনা সিনেতি প্রামথনে জমাইরানি আর যত বোমা বদলঙ্গি মানজানে অবাই কেন ফাই মানজাকা সিনে পিডব্লিউএফ নি ভাইস চেয়ারপারসন যত পাল খায় ang koinai haina ha ang koinai sini jamane uyang dai so panjang bagai Amun bagan cengkang ke wan tengah nukayo jadi kuboni parti kebang maya ini jaga tilpada John undang itu jaga parti kita jaga parti kita ini kita parti pada pikiran hai tunggu kongres saya tunggu dia baru kali baru cinta dan beri sudah salah kan kalian media rokno kini jeng sini kabodi subzone bai lualija sini olampra hatiwa sini kaise yam distribution program oro haisok pakya sini honorable MDC Brongnam Ganesh tai sini TWF ni advisory vice chairperson Brongnam Sindukuna Jamatia tai sini YTF ni president Brongnam Suros tai sini zonal ni chairman vice chairman tai sini subzonal ni chairman rok tai joto sini warrior rok block president tongo tini sini tipramothana hamjagoi bubagrana hamjagoi sini bukuk sonda deborma bo tini chengbai baksa haini hai sini bubagrani je imang je nasik mung sini je tiprasa ne je permanent solution eka sini future ni bagi je fight khai to mano nugui bo tai tongmali abakaw nei bo sanga tini jogdan khai peka joining khai peka bo actually bini tai family tongo child voter tai bu tongo sini ora kabangma go tongo kai borok tai bu tongo phai tongo tai u agot law thangi bro joining khai ga sini amsin ta ka jani tai bus kang kabangma chu tini chingba contact khai tongo kisem bisa je BJP tongai rok borok joton finance bagin sem contact khai tong karon joton sio ta ka jalaw to sana thangkai others party tipramo thabada others party 22 si matra vote manu age ke tabo bo chining baino kabangma borok phaipi kha chin tipramo thawono jengbono welcome khaibo na hangka age bohaino onekta chin bus kang bohaino kabangma borok phai tongo tai omono sanamu sungo kabangma tini hadina chin buba grano kok silui tipramo thano kok silui kabangma neta rok ang borno sanamu sungo jeng tamni bagi fight khai chin buba gratan bagi fight khai nung je sa party pan khai tu chini je agreement nang implement nang khangkai obo kebo BJP CPM Congress nogo thangka obo jomosto tiprasoni benefit ngai jengam bagin tini fight khai tongo je jeng je thansa khai je jeng agreement khaimani obono jeng implementation আর কিছু কিছু নেতা অবকে সম্পূর্ণ সেল সামতার বড় রক স্বার্থপর বড় রক যিনি ওয়ান নর্থ ইস্ট যে পার্টি যে নর্থ ইস্ট থানসাং মনো চালজে গিয়াङै এলার जिंजगै তাব গমা বরংনি মুক্তি থাङै তো তানি বগै বরনি ইমাং বরনি যে সাইংস মাসানি ওয়ান সুগै দंमनि ও নাহানি চাওন ওয়ান दंमनि অব কিন্তু মাসানি বরং কোনো চান্সেস গরি খানি বরক সাইমানকা যে নর্থ ইস্ট থানসাং খাংकै অরতে কোনো পার্টি টিকিয়া নর্থ ইস্ট যে জায়গা থানসা দङ অব চিনি ফিউচার অনেক সামং নাंनाय जों इवेन केन्द्र बै बुंदों फाइट खानाय मते चिन्तानि जथेष्ट कैपासिटी दङ आमनि बगैनो साइ दङ जे वान नर्थ इस्ट पार्टी जे वान नर्थ इस्ट अबो चिन बगै इन फ्यूचर बेलेकन सामु नांबाय हेसि गामनो बासा बासा याताइन सामने एलर्जी जगह बासा बासा हमनो अपोज खालियो आदिन जेमन 27 तारिख नाकी नरक जतन दङ मिडिया रक 27 तारिख नाकी बोले बरफ बांगिया तिनि बांगनु प्रेस मिट खाइ दङ खरसा बरफ जनजाति मोर्चानि कोनि बीजेपी नि स्टेट जेनेरेल सेक्रेटारि फो नर जतन सिनो 27 तारिख नाकी बरफ बांगिया आं सानामो जों त्रिपुरा जन इतिहास गेदारिं इवन नरेंद्र मोदी फेफोर गेदारिं खाइमिया आर अलमोस्ट गेदारिं खाइतुमना निंगके
বিজেপি যদি খাইনে হাঙ্কা আমরা 20 নিনি 5-6 কোটি টাকা বড় রাং খরচ খাই কেমন কিন্তু চিন্তিপাড়া মথা जों কেমন রাং খরচ খাই দিনে ইচ্ছাতেই ফাই হয়েছে जों থানে 27 তারিখ আমরা সরঙ্গইন বসকেন 13 তারিখবো কোনো পার্টি একটা খাইজানি খান আগরতলা শহর বড় সাহস খাইরে গিয়ে যে আস্তবল ময়দান খাইরে না আস্তবল ময়দান আমরা সাহস খাইমো কমো কিন্তু আস্তবল ময়দান খাইরে গেলে আমও খাই গলিও খাই না जोंबो चिनि तागाजला कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव 5टा बिसि खबजागो गाबोदि साबजुनि बिसिङाव जों 7 तारिखनि सिमिन कन्टिन्यू चिनि जे अरा 5टा साबजुनाल खबजागमनि चिनि कमन दक्लाबो जों 7 तारिखआव डिस्ट्रिब्युसन खायखा मिया 8 तारिखआव जों मनफट नगराव जों आ जागाव डिस्ट्रिब्युसन खायखा आबोखे बेलबारि साबजुनालनि आन्दाराव ओंखाय खुमलुं साबजुनाल आन्दाराव जों 7 तारिख खायखा तिनि ओंखाय गाबोदि साबजुनि बिसिङाव जे तागाजला कन्स्टिट्युएन्सिनि जे 5टा बिसि अमति खायखा जों खोना ओंखाय जम्पु जलाव सेम टाइम हाय जम्पु जला साबजुनालनि बिसिं तै खाय जों 10टा बिसिनो तै 8टा बिसिनो तै जों खायजाकनाय आइनि हाय 11 तारिख चिनि अमरनगराव जों खायजाकनाय आरो 4टा बिसिनो तै जों चिनि जे तागाजला कन्स्टिट्युएन्सिनि 5टा जे साबजुनाल गमनि जों जागावनो जों प्रग्राम तिनि खायजागै दङ दिनै प्राय 500 जनानो जों दिनै डिस्ट्रिब्युसन खायजाकनाय आरो बाक्सा सपायाव दङ बरानो जों नाखाय अन्य समले जों डिस्ट्रिब्युसन सर खतम रे माने मिशन ता माने हिंगांके एक्चुअली ताकजाक निनि चॉइस मरे ताइंलिया किन्तु खुदुं तागा देखिया नों गोबां साइमन टापसिन ट्रेडिशन जानजार ताम बथाइ दङ जामथि बार दङ कल खारिगने ताखम तै हनो नों अमननि इसातिके नों तागिनाय माने चिन ट्रेडिशन जों रमिना नन रिगनाय हिंगाय तो कक तेम दाम कम जों ते बिगनाय खागि मानखमु जों खुदुंनि मान कायसन कारण जों निजिनि मते खाय जों तागिनावै चिनि जे ट्रेडिशन चिन जे कल्चर न जों ते कुति सानाय बगैनो चिन तिति दिसि हापां ते चिन बबगानि वान सकमन चिनि बुखुक संनो चिन तिप्रासाव न जों इमप्लिमेन्टेसन खायनि बगैनो कल्चर न साथि सानान बगैनो इनो खुदुं जामानि कारण हामबा खतम जे जाति तबनि या कायसा साबजुनालो चिनि अरकता प्राय 145 केजि पार बिसिउ सपायखा जोंगाबनो डिस्ट्रिब्युसन खायनाय बमहायखौ खायनाय आरो बाक्सा सपायसया गतेसा फाइ दङ बाक्सा साबजुनालो खानाका पार बिसिउ 300 केजि खेर जाखा एमने जोंबो ताबो मेनेज नेक्स्ट टाइम ते फाइ दङ पार बिसिउ 300 केजि खाय फाइ दङ खुदुं आबो जत बिसिउ जों बाक्सा उनको और ताका बिसिनि Guardian Chairman kalau kita sambil ada siluman motokonnya mana not tak salah light Paknak dinai. Like